Good morning, and I cook now for our lunch. So, I have chicken, and this is my ingredients for today. I don't know what's the name of my menu today. Okay, I'll prepare all the needs. Okay, na-remember nyo guys, akong ginaluto pirmi is sardines. So, karon kay nakaluag-luag man mi gamay, magmanok ni. So, mo ni akong lutuon. So, ano guys, garlic, tapos bombay, tapos itong isunod ang manok, chicken, first time jud ko nga nagluto og ingon ani kanang putahe gud bitaw. So amot lang, good luck man lang. This is my first time that I cook the menu, but I don't know what's the name of this menu. So ato nang gilunod ang manok guys. At isang ulaton no nga medyo magluto-luto siya gamay. Ang ato ang kuan ani kay hinay kayo kuan ang ato ang pangluto kay butin. Walay budget para sa gasol manggod. So magbutin sa ta. Okay. So karon ato na pong ukayon no. Kayo na pod nato ni. Kaya mo ang uban naluto na, ang uban napagod na. Saba. We need more time. So, magutang na po taog paminta. Tuyo. Nor cubes. Oh, ketchup. Then, mix well. Mix well. Then, Sprite. Put some Sprite. So, ito na po siyang hulaton. Pila ka minuto. Wala daw na ang anak ni
Mamacita. Mamacita. Mami, Saba. kaan daw pa. Pakaon na daw si Kuya Gabgab. Madami daw pa si Tita. Daraw, mamacita. Haha. So, ito na po ning ukban. Kalami. Humot. Ito yung butangan o. Bits. 10 bits. Bits 10 bits. Kuhanin 4. Na nag-orange. Okay, mag-ato na ning haunon. Yehey. Ay, kigwa man ka, eh. Okay. Ay! Careful, guys. It's so hot. So, muna siya itong chicken with pineapple. Okay. So, this is our lunch today. Chicken adobo with pineapple. Hi guys! Please subscribe, like, and share. Thank you!